खोलें, सिर्फ 11 दिन और 11 बार चंद लम्हों के लिए। जिस्मानी बीमारियों की तरह संजीदगी से इसको लेने की जरूरत है। अगर ना लिया तो फिर बदकिस्मती से एक बहुत हैरत अंगेज नुकसान शुरू होगा। तशवीश इस बात की है कि ये बालगों में नहीं, अब तो बच्चों में पहुंच गई है। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सिर्फ 11 बार ऐसा करना है और 11 दिन करना है, और 11 दिन में इसका नतीजा, इसका रिजल्ट वो मिलेगा। आज के जदीद दौर में टेंशन, डिप्रेशन और तन्हाई एक ऐसी खामोश मगर तेजी से फैलती हुई एक खतरनाक बीमारी है आज के दौर में, जो इंसान को अंदर से अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ये वबा किसी वायरस, किसी जिस्मानी बीमारी और ज़हनी तकलीफ और रूहानी बहरान से बढ़ के है, बहुत ज़्यादा बढ़ के है। और हम अगर जिस्मानी तकलीफ को फ़ौरन महसूस करते हैं, उसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन ज़हनी और बातनी मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं। आए हम इसका कुछ हल संजीदगी से तलाश करें। ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत दें कि जितना जिस्मानी सेहत को अहमियत दें। इसको फिर गौर से सुनिएगा। हम ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत दें जितना हम जिस्मानी सेहत को अहमियत देते हैं। हम ज़हनी सेहत को अहमियत नहीं देते और ये मसला फिर संजीदा होता चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि हालिया आलमी इदारा सेहत की जो रिपोर्ट है उसका आदाद व शुमार क्या है। उसके आदाद व शुमार बहुत हैरत अंगेज़ हैं। मैं आपको उसका एक थोड़ा सा आदाद व शुमार, हर 3 में से एक अमेरिकन बालिग बेचैनी, डिप्रेशन, ज़हनी बीमारी या किसी अलामत का शिकार है, यानी नफ्सियाती बीमारी की अलामत का। जबकि यूरोप की 38% आबादी किसी न किसी ज़हनी आर्जे का शिकार है। सिर्फ यूरोप नहीं, सिर्फ अमेरिकन नहीं, पूरी दुनिया में यही सूरत हाल चल रही है और पूरी दुनिया इसी सूरत हाल में आगे से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर की जो तहकीकी रिपोर्ट्स हैं और आने वाले चंद साल इंसानी सेहत, ख़ास तौर पे ज़हनी सेहत, बहुत मसाइल और मुश्किलात का शिकार होने वाली है। अंदाजे के मुताबिक आइंदा से 20 साल में अंदर शहर के हर घर में एक ना कोई फ़र्द ज़हनी और डिप्रेशन और ज़हनी कमज़ोरी और नफ्सियाती कमज़ोरी का शिकार होगा। ये कैसे ख़त्म होगा? जिस्मानी बीमारियों की तरह संजीदगी से इसको लेने की ज़रूरत है। अगर ना लिया तो फिर बदकिस्मती से एक बहुत हैरत अंगेज़ नुकसान शुरू होगा। बेचैनी बढ़ती जाएगी, आदम बर्दाश्त बढ़ना शुरू होगा और तन्हाइयाँ, ख़ुदकुशी के रुझान, और फिर पहले मखसूस तबकात में ये चीज़ थी, यानी मालदार लोगों में थी, अब हर रंग हर नस्ल में, छोटे बड़े गरीबों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको हम सुसाइड, झगड़े, नफ्सियाती बीमारियाँ, नफ्सियाती डॉक्टर, नफ्सियाती हस्पताल और तेज़ी से बढ़ते हुए झगड़े, लड़ाइयाँ मसलक की, मज़हब की, फ़िरक़ों की, रंग की, नस्ल की, ये बहुत बढ़ रही हैं। अमेरिका के एक सर्जन हैं, वो कहते हैं कि हर दौर में अमेरिका इस वक्त शदीद तन्हाई की तरफ जा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ज़िंदगी का हर इंसान तन्हाई की तरफ जा रहा, हत्ता कि एक वक्त आता है वो कब्र की तन्हाइयों की इल्तिजाएं करता है। ज़हनी बीमारी बढ़ रही है। अगर उसको न ख़त्म किया गया, उसका तदारक न किया गया, एक बहुत बड़ा दरख्त बनकर इंसान की शख्सियत को वीरान कर देगा। तशवीश बात की है कि ये बालगों में नहीं, अब तो बच्चों में पहुंच गई है। छोटे छोटे बच्चे ज़हनी बीमारियों, ज़हनी उलझनों, डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों में ख़ुदकुशी के रुझानात बढ़ रहे हैं। 14 साल के एक बच्चे ने, जिसे आम ज़बान में यह कहता है ज़िंदगी की बाजी हार गया, और वो कहने लगा कि मैं अब अपनी मौत को तरजीह। 13 साल के बच्चे ने चिप्स के पैकेट की चोरी के इल्ज़ाम में अवाम की शर्मिंदगी के बाद खुदकुशी कर ली। मैं एक आपको ख़बर बता रहा हूँ। और उसने ख़त में लिखा, माँ मैंने चोरी नहीं की, और माँ उस ख़त को रोते रोते अपनी ज़िंदगी की बाजियाँ हार गई। बच्चों में ये ज़िंदगी बढ़ रही है। 11 साल के बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, ये ज़िंदगी क्यों बढ़ रही है? आखिर ये ज़िंदगी क्यों है? इस ज़िंदगी का हल क्या है? इसकी तरतीब क्या है? आखिर इसका क्या है? अल्लाह पाक जल्ल शानुहू ने हमें दिमाग दिए हैं, हमें सोचें दी हैं, हमें जज्बे दिए हैं,
ہم اس کا حل کر سکتے ہیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک زندگی کا نظام دیا ہے۔ آئیں اس ذہنی تناؤ کا حل مراقبے میں تلاش کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں مراقبہ ہے۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ مراقبے کی ترکیب پہلے سنیں، پھر ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، پھر آپ اس مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ چاہتے ہیں زندگی میں سکون ہو، راحت ہو، ٹینشن انزائٹی آپ کی زندگی سے ہٹ جائیں، جھنجھلاہٹ، غصہ، بلڈ پریشر، آپ پرسکون ہو جائیں، اور یہ چیزیں آپ اس زندگی میں راحت کے ساتھ رہیں، اور یہ چیزیں آپ سے چھٹکارا پا لیں یا آپ ان سے چھٹکارا پا لیں، تو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں گے، ناک سے گہری سانس لیں گے، اور محسوس کریں گے کہ میرے اندر اللہ کا نام جا رہا، اللہ کر کے سانس لیں گے، اور ہو کر کے سانس کو روکیں گے، اور جتنا دل کو اندر، جسم کے اندر سانس کو تھام سکیں گے اتنا تھامیں گے، اور جب نکالیں گے تو اس تصور کے ساتھ کہ میرے اندر کی جتنی نیگیٹیوٹی ہے، جتنا ذہنی تناؤ، کھچاؤ، ڈپریشن، ٹینشن ہے، وہ سب اس سانس کے ذریعے نکل رہا، کیونکہ اس میں ذات اللہ اندر کی جا کے روحانی سرجری کرتا ہے، اور روحانی سرجری کر کے جسم کے کونے کونے، گوشے گوشے کو صاف کر دیتا ہے، اور ہو ان ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اس کے بعد محسوس کریں گے اپنے آپ کو ہلکا، ذہن صاف، پرسکون، نیند لاجواب۔ آنکھیں پھر کھولیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن ڈپریشن، ٹینشن سے، اعصابی کھچاؤ، تناؤ سے آپ کا جسم نکل گیا ہے، اور آپ کی طبیعت میں سکون آ گیا ہے۔ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جب کبھی بھی آپ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں، اس ویڈیو کو کھولیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کریں۔ آئیں ہم بیٹھ کے وہی مراقبہ، ہمیشہ اس ویڈیو کو کھولیں، میرے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کریں، اس میں ذات اللہ کا اور ہو کا۔ آئیں ہم اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں، اور اس میں ذات اللہ کا تصور کریں۔ پہلے جی بھر کے تصور کریں، اللہ ہے، پل پل ہے، ہر جگہ ہے، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی ذات کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد اپنے ناک سے سانس کو کھینچیں، ہلکا ہلکا، نظریں، آنکھیں بند۔ آپ جتنی دیر اندر روک سکے، لیکن اس تصور کے ساتھ میرے من میں، میرے تن میں، میرے جذبوں میں، میرے جیون میں، میرے اندر کے روئیں روئیں میں اللہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ میں نے سانس روکا ہوا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کتنی دیر میرا سانس رک جاتا ہے۔ سانس اندر موجود ہے، اور اللہ کا نام اندر اپنا کام کر رہا۔ آپ کے جسم کے اندر کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ناکامیاں، ذہنی تناؤ، اعصابی کھچاؤ، مایوسی، کوئی حسرت تھی نہ ہو سکی، اس کا زخم یہ بھر رہے ہیں سارے زخم۔ اللہ کا نام مرہم ہے، اللہ کا نام ٹھنڈک ہے، اللہ کا نام سکون ہے، اللہ کا نام چین ہے، اللہ کا نام راحت ہے، اللہ کا نام رحمت ہے، اللہ کا نام عطا ہے۔ ہلکا ہلکا میں نے سانس باہر نکالا، اور اس تصور کے ساتھ